Ne balma Facebook jama o be salam alaikum o balma ke Idriss Martinez ko nipo mbalimo ko min be dugula a dugunen tɛ mɔgɔ si la aw bɛɛ b'a kalama ko an ka president kɔrɔ n'o ye Musa Traoré ale ye ci bila IBK ani Diko ma k'u ka n'u sigi ka kuma cogo min na lafiya ani basigi o bɛ se ka na jamana kɔnɔ. Diko ko ale kelen tɛ taa ko fo ale ni témoin de ka taa n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye comme quoi fɛn fɛn mana fɔ dɔ ka sɔrɔ mun b'a mɛn ka se k'a lakale. A rencontre kɔfɛ Choguel bɔra a ye compte rendu kɛ maliyɛndenw ye. An y'a mɛn ko président Ibrahim Boubacar Keïta a ko k'a bɛ fɛ ka mouvement du 5 juin mɔgɔw u b'a fɔ mun ma ko M5 ko k'u reçoit Kuluba u k'u sigi ka fɔ ka bɛn kɛ. An ye u ka communiqué ye u ko olu ni IBK u tɛna sigi ka kuma donc u tɛ taa invitation in répond. U ko tuguni ko n'u tagara ko n'u yera ORTM na k'a maɲi u ka communication ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye Ras Kuyate régime ka jeliba n'o ye Ras Baci a bɔra a taara ka video sigi video mun kɔnɔla la a ye jalaki ta k'o di M5 mɔgɔw ma ko parce que olu tun man k'u ban ka taa IBK ka kuma lamɛn ko olu cɛkɔrɔbaw bɛ se k'a fɔ cogo di ko n'olu bɔra télé la ko image bɛna yɛlɛma. Donc a ye kuma caman fɔ. Bon ale dun mɔgɔ minnu b'a suit a caman bɛ yen nɔ u ka faamuyali u ka kodɔnta ka dɔgɔ. Donc n'a ye kuma fɔ dɔrɔn u b'u poro a kan. Il faut que an ka na k'u hakili ko k'a jɛ pour que u bɛ se ka sira sɔrɔ. Ne balimaw point fɔlɔ ye mun ye caman bɛ ka jalaki kɛ ko Diko tagara IBK ani IBK k'u ye ɲɔgɔn ye Musa Traoré fɛ yen ko Diko nana o kumaw ko ka n'o da bɛɛ kan k'o tɛ hɔrɔnya wale. D'abord ni lutte in kɔnɔna la transparence de ka ɲi ko bɛɛ la. Ni maliyɛnw tun y'a mɛn ko IBK ani Diko k'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Musa Traoré fɛ yen ka sɔrɔ anw t'a kalama o tun bɛ fɔ da wɛrɛ la mun tɛ nin ye. O ko tun bɛ kɛ scandale min ye o tun tɛ dogo dugu in kɔnɔla la yan. Donc ni Choguel Kogala bɔra ka maliyɛndenw informer je pense que c'est comme ça une bonne communication transparence. O kɔfɛ k'u ko k'u tɛna bɔ télé la ORTM na ko sinon k'a bɛ n'u ka mouvement fanga dɔgɔya. Ras Baci bɛ ka jigin u la. Ne balimaw aw yɛrɛ b'a dɔn ko Mali ORTM président de ta don. An ye kɛlɛw kɛ yan ORTM ko in na an dɛsɛra. N'i ye image o image bɔtɔ ye ORTM na i bɛ taa sɔrɔ o bɛ régime ka faveur de la sinon i b'i si ban i tɛ bɔ ORTM na. Maliyɛnw élection 2018 la Kati 24 ani Baba Cabral u ye rencontre dɔ kɛ a rencontre in bɔra ORTM na o wagati ka Kati minɛ k'a mangoya i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ parce que on suppose que tant qu'il bɔra ORTM na tu es avec le régime. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen aw yɛrɛ b'a dɔn élection 2018 suyɛnni ninnu ye marche joli de kɛ hali kun t'a kuma mɛn ORTM na. Ala ka barika don internet la an ka communication bɛɛ a bɛ passer internet de sanfɛ donc on s'en fout de l'ORTM. Aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'aw miiri dɔɔni dɔrɔn anw tun balilen ka nin mouvement du 5 juin mɔgɔw ye Kuluba u ni IBK bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ siri u bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u taara fɔ ka bɛn kɛ maliyɛnw an tun bɛ déçoit ou bien an tun tɛ déçoit. Vous allez être déçu ou bien vous n'allez pas être déçu. Donc n'a bɔra télé la ni anw y'a ye an bɛna an sigi k'an miiri de ninnu bɛ ka bɔ wo ci la anw fɛ yen k'u tɛ fɛ ka IBK ye ko IBK ka fanga bila en même temps ninnu ni IBK bɛ tila ka taa Kuluba ka taa kɛ yɛlɛ ye ka ɲɔgɔn tɛgɛ siri. Aw b'a ye u ka
19 sorties a tun b'a fanga dɔgɔya. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Rasbach ko munna u y'u ban ka taa Kuluba ko maa n'i welela i bɛ taa wele lamɛn fɔlɔ de ko jani i k'i ban i n'a fɔ u ye mun fɔ dialogue national la a seginna nin kuma kelen de kan o dialogue national u taar'o lamɛn o labanna mun na aw bɛɛ y'o ye dialogue national ye nafa jumɛn de ɲɛ Mali kɔnɔ ni ka dɔw ta dɔrɔn k'olu kɛ minisiri ye k'o bɔ a la a ye nafa jumɛn de ɲɛ wogocila minnu bɛ yen nɔ k'olu caman ta k'u don minisiriya la k'o bɔ a la a ye nafa jumɛn ɲɛ ninnu tun mana taga ka taga IBK ka wele lamɛn wele in tun tɛ dɔwɛrɛ ye wele in kun ye mun ye dɔrɔn a ye n to n ka fanga la aw bɛ na n'aw ka mɔgɔw ye an bɛ jɛ ka jamana diriger ni ministère min ka d'aw ye aw b'aw ka mɔgɔw bila ka na an b'u sɔri ye mais aw bɛ ne to yen n ka n ka fanga diriger bamananw ko n'i y'a mɛn n'an k'an sigi ka kuma c'est que n'an k'an sigi ka bɛn o kuma de bɛ yen nɔ ninnu ko olu ka objectif ye de IBK ka fanga de bila u tɛ fɛ ka dɔwɛrɛ mɛn u tɛ fɛ ka dɔwɛrɛ ye donc aw bɛ taa aw ko aw bɛ fɛ bɔgɔ min ka fanga bila aw bɛ taa aw sigi aw n'o bɛna mun kuma de fɔ ɲɔgɔn ye tuguni aw bɛna kuma jumɛn de fɔ ɲɔgɔn ye Mali ko la ni poste ko tɛ ni Mali gérer ko cogo tɛ nin yɔrɔ la a bɛ hakili jigin Bakari Togola la ko président n'i ye fɛn fɛn ye wogoci la dɔɔni dɔɔni d'u bɛɛ da i b'a ye sisan mankanci in bɛɛ bɛ dabila n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina i n'a fɔ Cɛbilen ale de tun bɛ nin n'a sɔrɔ a tun tɛ gouvernement kɔnɔ ale de tun bɛ sɔrɔ nin mouvement in tête la nka bi Cɛbilen bɛ min Tcham mun bɛ minisiriya la bi kuma min na an tɛ Abana bɛ yen nɔ ale ye hɛrɛ tagama kɛ nka bi aw ɲɛ b'ale la nin mouvement in na a b'a kɔnɔ yen nɔ donc c'est pour vous dire que n'aw taara aw sigi ka kuma u bɛna postes de proposer aw ye a laban aw bɛna jamanadenw kuma suru Kadijatou Fofana n y'o ta yira aw bɛɛ la yan la femme qui était la révolutionnaire la plus connue du Mali u y'ale minɛ k'a sɔri affaire étrangère la aw ɲɛ b'ale senna nin mouvement in na donc fɛn min bɛ se k'i kunu kana sɔn k'i nɛmu nin yɔrɔ la ne bɛ M5 mɔgɔw fo ka tila ka n ka foli kurayaw ye k'u ye ko min kɛ hɔrɔnya wale don k'u ye ko min kɛ cɛya wale don parce que an tun bɛ ka jɔrɔ min na o de ye nin ye ka na anw fantanw ta k'an k'aw ka kɛlɛkɛbere ye k'aw ka hakɛ ɲini ka taa k'an fililen to aw ye nin pas mun kɛ c'est un pas à saluer o de la a fɔra k'i ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ kun kan nin kelennin na aw ye hɔrɔnya waleya kɛ parce que bi fanga min bɛ aw la ne yɛrɛ b'a dɔn ni aw tagara IBK ka wele in lamɛn n'a ko k'a b'aw ka mɔgɔ kɛ minisiri ye a ma ministère di aw ma o kɔni o ye 5 ye nka a y'aw banba an ni aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen min na o ye de ko ka IBK bɔ yen ka régime bɛɛ bɔ yen an ko IBK kɔfɛ solution tun b'aw bolo aw ka o de yira anw na ne bɔra ka o kuma de tun fɔ nka ne ye layidu ta maliyɛnw ye n ko nin kɔnba ne Idriss tɛna fɔ ko n bɛna saboter ou bien k'an sen don a la n ka m'an sigi k'a lajɛ k'a tɔ laban lajɛ ne kɔni ka laɲini ye mun ye o ye IBK ka taa ne ka laɲini ye mun ye o ye IBK ka fanga bila IBK bɛ tile kelen si fanga la ala de b'a dɔn ani min ka kan ni Idriss ma mais quand je vois Ras Kuyate ka n'i yɛrɛ kɛ constitutionnaliste ye bi k'ale de bɛna kɛ démocratie garant ye a bɛ ne layɛlɛ de parce que ale de ye anw bɔ an ka sunɔgɔ profond kɔnɔ ka na ko choqué pour éduquer k'an ka hakɛw sonyɛna nin de ko anw ma yan ko ni jeli bɛ bɔn jeli ka bɔn ko ni jamana in bɛ ci ka kɛ pokolonpo ye k'o ka kɛ ko ka tila ka jamana in jɔ nka bi n'o tigilamɔgɔ kelen de ko k'ale bɛ na ko kana tila ka na o institution kelen défend a ka bon hakili ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka jɛkulu bɛɛ cira hali saga minnu kun ko k'u tɛ kunu olu bɛɛ bɛ ka kunu bi nka o bɛɛ la cɛ bɛ k'i entité i taara débat la sur Africa i y'a ye a don commentaire bɛɛ tun b'i contre la Noum Sarr de kɛra bi le héros national ye a y'i ta k'i pɛrɛn fo k'i tɔn pɛrɛn maliyɛn den bɛɛ ko Noum Sarr
c'est pas parce qu'a cheka ni yede ou bien k'a be vesti la hotere parce que avec ka kuma de fo min ka di fantanw ye ina fo ikun be ka mun fo folo k'u ka jiko fu ye k'u ka kuranko fu ye k'u ka kɛnɛyako fu ye fantanw ka kɛlɛ de i ye mun bila de ale nana o de ta donc yen de i b'a dɔn ko ja ko e diyaɲɛ kun tɛ k'i kun be kɔnba min na k'o diyaɲɛ de kun don n'i y'o kɔnba bila fantanw b'i bila maa min mana o kɔnba ta u bɛ taa tugu o kɔ n'o de ɲɛf'i ɲɛna les Maliens ont toujours besoin d'un leader la nature a horreur du vide ni e lutti dabila lutti dun a jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ ni maa min nana flambeau ta jagoya jamanadenw bɛ tugu o kɔ de i tɛ se ka maaw malmener comme tu veux wagati dɔ bɛ kɛ u yɛrɛ b'a fɔ ko yana marre sinon i ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ Buwa ma ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ Soumaïla Cissé ma nka i tilala k'i ka sagakulu ta ka t'u di Soumaïla Cissé ma u taara voter Soumaïla ye o don anw de bɔra yan k'an bɛ fɛnɛ Buwa préféré ka tɛmɛ Buwa fitinin kan ko parce que an tɛna sɔn o ma a don i ka mɔgɔw bɔra yan ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ anw ma nka o ma su ko ka dugu jɛ e yɛrɛ bɔra ka tila ka na o Soumaïla kelen lajaba bɛɛ da in kan diɲɛ donc Maliens k'a fɔ aw ɲɛna ko wagati sera bi bi in na aw ka baara kɛ ni aw hakili ye aw ka rasbaci hakilina in to yen parce que hakilina in falenna hakilina in tɛ Mali hakilina ye tuguni hakilina in tɛ lutti hakilina ye tuguni maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka jɔra ni Maliko ye rasbaci tɛ a ye taa ka video kɔrɔw ta aw k'a ka bi video ta aw k'u da ɲɔgɔn na aw yɛrɛ k'a faamu wa n bɛ tila ka kuma kelen fɔ aw ɲɛna bi a tɛ nin ye ka IBK défend parce que IBK était là pour 5 ans constitution ye mun fɔ ni IBK ka fanga dɔgɔyara sisan ou bien ko jɛngɛra n b'o layidu ta aw ye ni rasta kelen a bɛ tila ka bila IBK la tuguni wallahi billahi n b'a fɔ aw ɲɛna rasbaci kelen a bɛ tila ka bila IBK la tuguni n ko maa tɛ ninnu sugu dɔn o ni maa min ka di bi sini o de y'o jugu ye o ni maa min bɛ juguya la kunun bi o de y'o teri ye yɛlɛma de don quoi n'u y'i tanu bi sini u b'i lagosi sinikɛnɛ u bɛ tila k'i tanu o kɔfɛ u b'i lagosi donc Maliens aw kana sɔn rasbaci k'aw bila filo kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna mouvement du 5 juin mɔgɔ ninnu ka ko la gosi galon kan au moins ni tiɲɛ kan don d'accord mais ko fo jagoya u ka taa IBK lamɛn n'u taara IBK lamɛn o ye combat tiɲɛnen de parce que n'u taara IBK lamɛn IBK tɛna fɔ ko a ye na n bɛna démissionner o kuma t'a la IBK bɛna solution de ɲini politiquement u bɛ se ka nin crise gérer cogo min o dun o bɛ kɛ anw fantanw de kɔ kan parce que u bɛ taa bɛn a la politiquement ka poste di dɔw ma ko bon an ka jɛ ka jamana gérer o la i b'a ye u bɛɛ b'u daminɛ tuguni n'u bɔra télé la ko fantanw y'u ye ORTM na i b'a ye mouvement du 19 juin o kɔ bɛ sa donc k'a fɔ Maliens denw ɲɛna ko mɔgɔ tɛ se ka jigin M5 mɔgɔw la o yɔrɔ la o y'u jo de ye wa o ye u ka hakɛ de ye k'u ban ka taa IBK lamɛn n'u ka laɲini ye IBK ka taa de nka n'u ka laɲini tɛ IBK ka taa k'u ka laɲini ye de an bɛɛ ka dɔɔni dun i n'a fɔ Bakari Togola y'a fɔ cogo min na u bɛ se ka taa IBK lamɛn u bɛ gâteau partager bɛɛ bɛ dɔɔni dun o la u bɛ mouvement in jɔ aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo aw salamalekum